वेलकम फ्रेंड्स आज गोटे टॉपिक विषय आम आलोचना करवा जोटा कि चिंताजनक विषय समस्त कोविड-19 रिटर्न करिछि ता विषय में आलोचना करवा। कोविड-19 जो रिटर्न करिछि बोली सबुआडे प्रचार होछि प्रसार होछि कौन कोविड सतरे मुन टेकिला कि कोविड कौन सतरे सेमिति 2021 रे जो आम सिचुएसन गति करथले से बेला पुणी कौन जीवा कि तो ये बहुत सारा क्वेश्चन आम मन भर अच्छी ए क्वेश्चन आंसर होची जदि आम सतर्क रहिबा ताले सेमिति किसी असुविधा हम नहीं जदि सतर्क न रहिबा पुणी से भली मास्क सही सैनिटाइजर सोशल डिस्टेंसिंग हुए तो हो पारे आ जदि आम सावधान रहिबा सचेतन रहिबा ताहले आमे आमर किछि भी कोविड करि परिबनी। कोविड यस कोविड रो जो रेट रे बढ़ुची एमती कि थाईलैंड चाइना सिंगापुर रे जो रेट रे बढ़ुची इंडिया रे भी तार काया विस्तार करिछि पाखापाखि 250 उपरे डिटेक्शन आसिलानी भुवनेश्वर रे भी जने आम ओडिशा रे भी पॉजिटिव आक्रांत होइछंती। तो मुंबई रे 2 जण एते डेथ भी कले डॉक्टर माने विशेषज्ञ माने कहउछंती डेथ करिवार कारण होउछि अलगा तांको डबल डिजीज थिला मल्टी डिजीज क्या कैंसर जन को कैंसर थिला जने किडनी ट्रांसप्लांट करथिले तांको सही कोविड आक्रांत करथिला सेति सी तांकर डेथ होइतिला। भुवनेश्वर भी सेमती जो जाइथिले दिल्ली जाइथिले तांको भी अलगा डिजीज रे सी आक्रांत थिले तेणु तांको पॉजिटिव आसीचे। तो सेही भली हमर किछि जो माने जहाँकर किडनी ट्रांसप्लांट होइथिबो जहाँ विशेषज्ञ मतरे जो मन को हार्ट इश्यू थिबो जो मनकर डायबिटीज थिबो से मन को टिके स्वतंत्र भाव में सचेतन करवार अच्छी से टिके जगी चलवा कथा। कोविड सेमिति किछि कोठी भी गाइडलाइन आसीनी कि एटा बहुत स्प्रेड होची बहुत जल्दी हुए बोली केमती किछि गाइडलाइन आसीनी। यस तथापि आमको सचेतन रहिबा कथा आमर जहाँ जदि भी होची आमे तो गोटे गोटे बहुत बड़ डॉक्टर बोली आमे निजको भाबुचु जहाँ हेले भी आमे कहूँ धर पेट बथा गला सी सांगे सांगे आमे कहूँ कि तू गोटे साइराडी खाईदे कि जदि ज्वर लगिला आमे मन को मन औषध निजे निजे कर दउछु जमती कि गोटे आजिथ्रोमाइसिन 650 खाईदे सब ठीक हो तंटी बथा हेले से जदि भी ज्वर आसे ताले आमे जबरदस्ती क्या न पचार कि पैरासिटामोल 650 दे दौचु जोटा कि करवाटा भूल। आमे प्रॉपर जो डॉक्टर सार अच्छा डॉक्टर मैडम सार जो मैंने अच्छा आम परामर्श ना सी जहाँ कहे जमीती जो हिसाब से कहे जदि आम से मानिबा ताले कोविड को परास्त करहब। जदि कोविड आसीनी सेमिति कोठी भी मार्गदर्शिका प्रस्तुत है नहीं कोविड हेले कौन कौ रेट रे कोविड बढ़ुची तार जस्ट जो रेट आम देखी से भाया किसी पर्यंत सामना को आसीनी लक्ष लक्ष लोक जो मरी तापरे आपण मैंने जानी थे कोविड 2021 आसला बेलू प्रत्येक हॉस्पिटल रे जगह मिल नाला लोक मैंने बाहर शोले ऑक्सीजन रो शॉर्टेज थिला जो भगवान को इच्छारू जगन्नाथ कृपारू एबे से सबू सुविधा हो जाइए आमर से जो सरकार रोचते बहुत बहुत धन्यवाद से बहुत सफिशिएंट परिमाण रे बेड सबुआड़े अच्छी ऑक्सीजन रे अभाव नहीं एबे। तो जो जदि आमर कहार से जमती पूर्व एक्सपीरियंस अनुसार आम जदि जीवा ताले कोविड जदि भी कहार लक्षण आसे आपण माने तो जानी थे पूर्व एक्सपीरियंस तापरे ए वर्ष एथर जो एक्सपीरियंस कौन अच्छी किसी गाइडलाइन नहीं कौन पे कोविड हुए सेटा से विशेषज्ञ मान मत जहाँ आसो सहीटा ही हम कि पूर्व एक्सपीरियंस अनुसार जमीती कि दुर्बल लगे ज्वर 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 लगे तंटी दरज हवा बास्ना बारी न पारिबा पिता लगे सेमिति जदि सिम्पटम आसे जोटा कि आगुरी आसला डेल्टा भाइरस जितेबले स्प्रेड करथिला कोविड पई सेतेबले सही सब प्रिकॉशन जोटा नियायतला कि प्रथमे आरटीपीसीआर नौतले तापरे अणसर जमती जगन्नाथ जाती सेमिति 14 दिन क्वारंटाइन करा जाउतला ताको आइसोलेशन करके रहूतले सी गोटे जगार सामाजिक बासंद थिला भलिया रहूतले तांको कई माने तांको पाखु कई जाउ नथले से माने गोटे सेपरेट ठीक रहूतले। तो एई भलिया जदि किछि सेमती आपण मन को फील हुए डॉक्टर को परामर्श निश्चित नेबे कौन पाई सेटा हला
ଆଉ ଯଦି ହୁଏତ ସବୁ ସେଇଭଳିଆ ବି ଆମେ ତ କହିପାରିବାନି ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟେଷ୍ଟ ନ କରାଯାଇଛି ଡକ୍ଟର ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାର୍ଟିଫାଇ କରିନାହାନ୍ତି ସେଇଟାକୁ ଆମେ କହିପାରିବାନି ଯେ ଏଇଟା କୋଭିଡ଼ ବୋଲି। ଯଦି କୋଭିଡ଼ ଆସେ ପୂର୍ବ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଅନୁସାରେ ଏଇଆ ହିଁ କରାଯାଇଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନର ଯେଉଁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ସେମିତି ଲାଗେ ନିକଟସ୍ଥ ଯେକୌଣସି ହସ୍ପିଟାଲ বা ପ୍ରାଇମେରୀ ହେଲ୍ଥ ସେଣ୍ଟର ଯାହା ଅଛି ଆପଣମାନେ ଆଗେ ପ୍ରଥମେ ପରାମର୍ଶ ତାଙ୍କୁ ନେବେ, ନିଜେ ଔଷଧ ନିଜ ହିସାବରେ ଖାଇବେନି, କାରଣ ଏଇଟା କିଛି ବି ହେଇନି କିନ୍ତୁ ନ ହେବ ବୋଲି କିଛି ବଡ଼ କଥା ନୁହଁ। ଯଦି ଆମେମାନେ ସଚେତନ ହେବାନି ତାହେଲେ ଇଏ ପୁଣି ସେଇ ମହାମାରୀ ରୂପ ଧାରଣ କରିବ। ଇଏ ଯେମିତି ଓମିକ୍ରନ୍ ଭେରିଏଣ୍ଟ ଗୋଟେ କ'ଣ ହୁଏ ନା, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯେମିତିକି ଡେଲ୍ଟା ଭେରିଏଣ୍ଟ ଥିଲା ସିଏ କି ଯେଉଁ ରେଟ୍ରେ ବଢ଼ୁଥିଲା ତା'ର ବହୁତ ଗୁଣା ବି ବଢ଼ିପାରେ। ଏଇଟା ଯାହା ରିସର୍ଚ୍ଚ କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଗବେଷଣା ଯେଉଁମାନେ କରିଛନ୍ତି ସେମାନେ କୁହନ୍ତି କି ଇଏ ଓମିକ୍ରନ୍ ଭେରିଏଣ୍ଟ ଏବେ ଆସୁଛି ଯେଉଁଟାକି ବହୁତ ଖରାପ ହେଇପାରେ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆମେ ସଚେତନ ହେବା ଏଥିରେ କିଛି ଡରିବାର ନାହିଁ। ଏମିତି ଆସିଛି ଆସୁଥିବ। କୋଭିଡ଼ କହୁଛନ୍ତି ବିଶେଷଜ୍ଞମାନଙ୍କ ମତରେ କୋଭିଡ଼ ରହିବ, ଆଜି ବି ଅଛି କାଲି ବି ରହିବ। ୟାକୁ ନେଇକି ଆମକୁ ଚାଲିବାର ଅଛି। ଇଏ ତ ଚାଇନିଜ୍ ଯଦି ଆମେ ଆମେରିକାଙ୍କ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟଙ୍କ ପୂର୍ବ ଭର୍ସନ୍ ଦେବେ ସିଏ କୁହନ୍ତୁ ଚାଇନିଜ୍ ଭାଇରସ୍ କହୁଛନ୍ତି। ଇଏ ବେଶୀ ଦିନ ଟିକିବ ନାହିଁ। ଇଏ ଯଦି ବି ବଡ଼ିରେ ରହିବ ଆମ ପାଖରେ ଇମ୍ୟୁନିଟି ପାୱାର ବଢ଼ିଯାଇଛି। ଇମ୍ୟୁନିଟି ପାୱାର ବଢ଼ିଯାଇଛି, ତେଣୁ ୟାକୁ ହଟେଇ ହେବ। ଆମକୁ ସଚେତନ ରହିବାର ଅଛି। ଆମକୁ ଦରକାର ପଡ଼ିବ ଯଦି ଆମକୁ ସେମିତି ଲାଗିଲା ତାହେଲେ ଆମେ ମାସ୍କ ୟୁଜ୍ କରିବା, ଯେଉଁ ଗ୍ୟାଦରିଂକୁ ଯିବାନି, ସୋସିଆଲ୍ ଗ୍ୟାଦରିଂକୁ ଯିବାନି, ସୋସିଆଲ୍ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବା ନିଜକୁ। ସେଇଭଳି ଯଦି ଡକ୍ଟରଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ଅନୁସାରେ ପଜିଟିଭ୍ ଆସିଲା ତାହେଲେ ଆମେ ସେଇ ପ୍ରୋଟୋକଲ୍ ଯଦି ଫଲୋ କରିବା ତାହେଲେ ଆମକୁ ସେମିତି କୋଭିଡ଼ କିଛି କରିପାରିବନି। ଆଗରୁ ଆମେ ଜାଣିନଥିଲୁ, ଏବେ ବହୁତ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ, ଆମର ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଯେଉଁ ଜୀବନ ହାନି ଯାଇଥିଲା ଆମେ ବହୁତ ବଡ଼ ଗୋଟେ ସବକ ଶିଖିଛୁ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ସଚେତନ ଅଛୁ। ତେଣୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ପାଇଁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆମେ ଦେଶବାସୀ ସମସ୍ତେ ଏକସାଥ ଠିଆ ହେଇଥିଲୁ ବୋଲି କୋଭିଡ଼କୁ ଆମେ ହରେଇଥିଲୁ। ଏ କୋଭିଡ଼ ପୁଣି ଆସିଛି, ଇଏ ବି ହାରିଯିବ। କିଛି ଏଥିରେ ଚିନ୍ତା କରିବାର ବିଷୟ ନୁହଁ, ଏଇଟା ପ୍ୟାନିକ୍ ହେବାର ନାହିଁ। କୋଭିଡ଼ ଆସିଛି, କୋଭିଡ଼ ଯିବ। ଏଥିରେ ଆମେ ସଚେତନ ବାର ସେଇ ଗୋଟେ କଥା ହେଉଛି ସଚେତନ ରହିବା। ମାସ୍କ ସାନିଟାଇଜର ୟୁଜ୍ ହୁଏତ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ସେମିତି କିଛି ଲାଗିଲା, ଥଣ୍ଡା ହେଲା, ଆପଣମାନେ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ। ଏଥିରେ ଖରାପ ଜିନିଷ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଔଷଧ ଡକ୍ଟରଙ୍କୁ ନ ପଚାରିକି କିଛି ଔଷଧ ନ ଖାଇବାଟା ଭଲ। ଡକ୍ଟର ହିଁ ଯାହା କହିବେ ସେଇ ତାଙ୍କ କଥା ଆମେ ଶୁଣିବା। ଆଉ ଯେଉଁ ଆମେ ଯେଉଁ ଡକ୍ଟରଙ୍କ କଥା ତ ଆମେ ମଝିରେ ବି ବହୁତ ଲୋକ ଶୁଣିଥିଲେ, ଆଉ କିଛି ଶୁଣି ବି ନଥିଲେ। କିଛି ବୁଷ୍ଟର ଡୋଜ୍ ବହୁତ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ହେଇଥିଲା। ଆମେମାନେ ବୁଷ୍ଟର ଡୋଜ୍କୁ ଇଗ୍ନୋର କରିଥିଲେ। ପାଖାପାଖି ଯାହା ଡାଟା କହୁଛି 22% ପାଖାପାଖି ବୁଷ୍ଟର ଡୋଜ୍ ଲୋକଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଛି, ତଥାପି ବହୁତ ଲୋକ ବୁଷ୍ଟର ଡୋଜ୍ ନେଇନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଇଟା ବି ସେତେବେଳେ ଆମେ ଯଦି ନେଇପାରିଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ଆଜି ଆଉ ଟିକେ ହୁଏତ ଆମେ ମାନେ ଆମ ଇମ୍ୟୁନିଟି ବଢ଼ିଯାଇଥାନ୍ତା। ଯାହା ବି ହେଉ, ଯାହା ହେଇଯାଇଛି ତାକୁ ତ ଆଉ ଫେରେଇ ହେବନି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆଉ ଡକ୍ଟରଗିରି ନ ହେଇକି ଆମେ ଡକ୍ଟରଙ୍କର ଯିଏ ପ୍ରକୃତ ଡକ୍ଟର ତାଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ନେବା। ଯଦି କିଛି ହୁଏ, ଯଦି କିଛି ହେଇନି ଜମା ବ୍ୟସ୍ତ ହେବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଆପଣମାନେ ସେ ଗୁଜବ ବି ଆସୁଥିବ, ଆପଣମାନେ ଜାଣୁଥିବେ ଗୁଜବ କ'ଣ କି ପୁଣି ଲକଡାଉନ୍ ଆସିଗଲା, ପୁଣି ସଟ୍ଡାଉନ୍ ଆସିଯିବ, ଏମିତି ବହୁତ ନ୍ୟୁଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲରେ ବି ମୁଁ ଦେଖୁଥିଲି। ସେଗୁଡ଼ାକୁ ଆପଣମାନେ ମୁଁ ଭାବୁଛି ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଉଚିତ ନୁହଁ। ସେମିତି କିଛି ବି ନା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଲେଭେଲରେ ନା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା ଲେଭେଲରେ କିଛି ବି ସେମିତି ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ଆସିନି। ଆସିଲେ ସେଭଳି ଆମେ ଯାହା କହିବେ, ଯାହା ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ରହିବ ଆମେ ସେଇ ଅନୁସାରେ ମାନିବା। କୋଭିଡ଼କୁ ଆମେ ହରେଇବା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ। ଆମେ ମିଶିବା, କୋଭିଡ଼ ହରେଇବା। କୋଭିଡ଼ ତ କ'ଣ ଚାଇନିଜ୍ ଭାଇରସ୍, ଇଏ ଚାଇନା ମାଲ ଟିକ୍ତା ନେଇ ଯେଉଁ କୁହନ୍ତି ସେଇଟା କିଛି ହେବନି। ଆମେମାନେ ସଚେତନ ହେଇଗଲେ ଏଇଭଳିଆ ବହୁତ କୋଭିଡ଼ ଆମେ ମାତ ଦେଇପାରିବା। ଧନ୍ୟବାଦ।